This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. That time check is brought to you by New Star. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya banatan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami. We are World Connect, your visa to a better future. Isip usa ka magsisibya, dili na ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaxan, extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the